বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, যার অর্থ ব্যবসায় বা বাণিজ্যের মাধ্যমেই ধন সম্পদ বা লক্ষ্মী লাভ হয়। প্রাচীন বাঙালি বণিকদের সাহস বাণিজ্য সংস্কৃতিকে অন্য মাত্রায় এনে দিয়েছে। শোনা গেছে প্রাচীনকালে বণিকরা অর্থাৎ সওদাগররা কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো শেষ করে সপ্তডিঙা ভাসিয়ে বাণিজ্য যাত্রা করতেন। এখন সপ্তডিঙা না ভাসালেও সেই ট্র্যাডিশন চলছে। তবে অনেকে মনে করেন বাঙালির দ্বারা ব্যবসা হয় না, কিংবা হলেও তা অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে অনেকাংশেই পিছিয়ে। এই বিষয়টিকে এবার ভুল প্রমাণ করল বিজনেস এক্সেলেন্স ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ড 2026। At Reshape Vision India, we specialize in advanced vision therapy, a safe, non-surgical neurovisual treatment. শহর কলকাতার ইকো পার্কে এই অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের সেরা স্টার্টআপ ব্যবসা এবং এন্টারপ্রেনারদের সম্মানিত করা হলো। বর্তমানে কলকাতা তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির শহর, আর এই শহরে ব্যবসার সম্ভাবনা কতটা রয়েছে তা প্রমাণ করল এই অনুষ্ঠান। এই অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামটি সকল বাঙালি ব্যবসায়ীদের অনুপ্রেরণা দিল, যারা নিজেদের স্টার্টআপ এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বা কাজ করছে। রিপোর্ট বলছে ভারতবর্ষের মধ্যে কলকাতা তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি, তাই সেই দিক দিয়ে কলকাতাতেও কিন্তু রয়েছে কাজের সুযোগ কিংবা ব্যবসার সুযোগ, সেটা রিপোর্টই বলছে। এবং আজকে আমরা যেখানে এসেছি সেখানে হাতে কলমে দেখতে পাচ্ছি বিজনেস এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড, যেটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে কলকাতাতে। এবং সারা ভারতবর্ষে যতজন ব্যবসায়ী রয়েছেন, যারা নিজেদের স্টার্টআপ বা নিজেদের উদ্যোগে কিছু শুরু করেছেন, নিজেদের ব্যবসা এগিয়ে নিয়ে গেছেন, তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে অ্যাওয়ার্ড। অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন প্রধান অতিথি বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ সাইনা নেহওয়াল। বাংলা ক্রীড়া জগতে যথেষ্ট নাম করেছে বহু মানুষ, ব্যবসাতেও একইভাবে পারদর্শী হবেন বলছেন সাইনা। और जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी कंपनीज़ हैं जो अच्छा कर रही हैं, उन सबको अवार्ड्स मिल रहे हैं। आई मीन दिस शोज़ दैट हमारी कंट्री कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितने अच्छे अच्छे बिजनेस के आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। एंड आई एम सो प्राउड कि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मुझे उन सबको मोटिवेट करने का और यू नो एनकरेजमेंट करने का मौका मिल रहा है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर स्पोर्ट। इट्स नॉट ईजी, इट्स अ वेरी रिस्की थिंग, यू नो, यू विल हैव टू, इट्स ऑल अबाउट मनी, बट you will have to be prepared for I mean you will have to take risk in any field, and that's what happens, you know. If you're ready for the risk, if you're ready to work hard, anything is possible. So I think every field in that way is similar, that you have to work hard day and night to make your business a hit. And Bengal, I think a lot of good memories, lot of championships here I have won here, and I wish to keep coming back here for a lot more events, and I wish that all the kids here they become champions and bring medals to the country. শহর কলকাতাকে বেছে নেওয়ার কারণ জানালেন গ্লোবোমার্ট ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেডের সিইও আয়াজ মোহাম্মদ। बंगाल में बिज़नेस बहुत प्रॉमिसिंग है। मतलब आपको पता होगा कि कोलकाता अभी थर्ड richest city हुआ, थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ओके, बिगेस्ट थर्ड बिगेस्ट सिटी आफ्टर मुंबई एंड दिल्ली। सो कमिंग ओवर चेन्नई एंड बैंगलोर, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल कोलकाता ओवर चेन्नई एंड बैंगलोर। एंड बंगाल में सबसे ज़्यादा, मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा SME रजिस्टर्ड कंपनीज बंगाल में, तो बंगाल में बिज़नेस बहुत प्रॉमिसिंग है। एंड डेफिनेटली डूइंग इवेंट लाइक दिस, नेशनल अवार्ड इवेंट कोलकाता में लाने से डेफिनेटली वी फील ऑनर्ड। ये बिग डे है सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, कोलकाता के लिए। जब ग्लोबल स्पोर्ट्स आइकन साइना नेहवाल इस इवेंट में आके अवार्ड दे रहे हैं, तो ये सारे बिजनेस ओनर्स को बहुत मोटिवेशन है। और पूरे इंडिया से हमारे यहाँ बिजनेस ओनर्स आए हैं अभी अवार्ड लेने के लिए। गुजरात से है, साउथ इंडिया से है, असम से है, दिल्ली से है, तो ऑल ओवर इंडिया से लोग आए हैं अवार्ड लेने के लिए। तो इट्स अ बिग डे फॉर कोलकाता डेफिनेटली। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে, শর্টলিস্টের মাধ্যমে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। ऑल अराउंड 100 डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग अवार्ड दे रहे हैं। वी आर गिविंग 100 डिफरेंट कैटेगरीज। 600 कंपनीज को हम लोग शॉर्टलिस्ट करके वहाँ से 100 कंपनीज को हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है। तो इट वाज अ बिग टास्क फॉर आवर जूरी मेंबर्स, जहाँ से सेलेक्ट करके हम लोग 100 अवार्ड दे रहे। सो अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, वी हैव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, वी हैव सर्विसेज सेक्टर्स, SME सेक्टर से सभी सेक्टर से हैं। सो सर्विसेज सेक्टर से हैं, कोचेस, कंसल्टेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, सब हर सेक्टर से हमारे यहाँ। এই বিজনেস এক্সেলেন্স ইন্ডিয়া অ্যাওয়ার্ড 2026 পেয়ে খুশি স্টার্টআপ ব্যবসায়ীরা। আমাদের কাছে খুবই একটা প্রাউড ফিল যে আমরা মানুষের জন্য আমরা কাজ করি। অ্যাকচুয়ালি আমাদের কাজটা হচ্ছে সাধারণ মানুষদের জন্য। প্রত্যেকটা মানুষ ইন্স্যুরেন্স করে, কিন্তু আজকের ডেটে ইন্স্যুরেন্স করানোর পর তাদের অনেক মিসসেল ফ্রডের শিকার হচ্ছে, এবং তার সাথে মেডিক্লেম প্রচুর
রিজেক্ট হচ্ছে। মোটর, ফায়ার, লাইফ, হেলথ যত রকমের ইন্স্যুরেন্স আছে, যত রকমের ক্লেম রিজেক্ট হয়, বা তাদের সাথে ব্যাংকের লোকেরা এফডি বলে পলিসি করিয়ে দিচ্ছে, বা লোন বিভিন্ন রকমের প্রলোভন দেখে যে পলিসি করানো হচ্ছে, 2014 থেকে আমরা এটার উপর কাজ করছি। 12,000-এর উপর আমাদের হ্যাপি কাস্টমার আছে। প্যান ইন্ডিয়ায় আমাদের 12,000-এর উপর হ্যাপি কাস্টমার আছে। একজন এন্টারপ্রেনার আমি মনে করি লাভই বা প্রফিটই মানুষের অ্যাকচুয়াল সাফল্য নয়, মানুষের মধ্যে ইতিবাচক প্রভাব ফেলায়, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল এসওপি। आज के दिन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हम लोगों का लाइफ में वो है हेल्थ का इशू लेके। तो हेल्थ का जो इशू है उसके ऊपर काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल लेके, और लास्ट 5 साल में हम लोग काम कर रहे हैं। इस 5 साल में हम लोग ऑलरेडी 2 नेशनल अवार्ड रिसीव कर चुके हैं, बेस्ट स्टार्टअप कंपनी, मोस्ट एडमायर्ड कंपनी ऑफ द ईयर, एंड सबसे ज़्यादा बेहतर जो लग रहा है आज, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर, उनसे बहुत सीखने को मिल रहा है। খুব ভালো লাগছে, খুবই একটা উৎফুল্লের সন্ধ্যা এবং খুব ওভারওয়েলমড লাগছে। এইভাবেই ব্যবসায় অগ্রগতি হলে চাঙ্গা হবে দেশের অর্থনীতি, বলছেন বিশেষজ্ঞরা। ক্যামেরায় দেবাঞ্জন মণ্ডলের সঙ্গে পায়েল রায়ের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।